أصحاب الفخامة والمعالي السادة والسيدات رؤساء الدول والحكومات، صاحب المعالي رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة والسيدات ممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية، أيها السادة والسيدات، le réchauffement climatique, du fait de ses désastreuses conséquences multiformes, constitue aujourd'hui un défi de premier ordre que l'humanité tout entière se doit impérativement de relever. Cette 6e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques nous offre l'occasion de saluer l'élan international en faveur de l'action climatique et de réaffirmer la nécessité de placer la transition écologique au sommet des priorités stratégiques de l'agenda 2030 et de toutes les politiques publiques de relance post-Covid. En effet, il est nécessaire que nos États mettent en œuvre individuellement et collectivement toutes les mesures que requiert la construction de trajectoires de développement écologique plus sobres en carbone, plus résilientes et plus inclusives. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie vient de réviser sa contribution nationale climat. Et bien que nos émissions de gaz à effet de serre soient très marginales, nous avons prévu de les réduire de 11% par rapport à 2018 à l'horizon 2030. Avec un appui financier extérieur plus conséquent, nous pourrions atteindre la neutralité carbone en 2030. Les efforts que nous avons consentis sur la période 2015-2021 nous ont permis de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020. Et nous prévoyons d'atteindre un taux de 50% en 2030. Ces résultats sont complétés par le lancement d'un nouveau programme de développement de l'hydrogène vert. Grâce à cette nouvelle filière, la Mauritanie offre au monde une source alternative et durable d'énergie propre. Nous invitons les institutions financières et les entreprises intéressées à nous accompagner dans ce projet. En outre, notre contribution nationale climat soutient également la transition écologique et d'autres secteurs ayant un potentiel d'atténuation, comme le transport, l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Toutefois, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience des populations vulnérables demeurent notre priorité. Dans ce cadre, des avancées certaines ont déjà été réalisées en matière de restauration des écosystèmes terrestres, particulièrement à travers la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte. En janvier dernier, lors du One Planet Summit, des promesses importantes de financement ont été faites pour soutenir la Grande Muraille Verte. للسور الأخضر العظيم. واليوم ننتظر تحقيق هذه الوعود، وينتظر ذلك ملايين الأفارقة الذين يعانون من تردي سبل العيش. علاوة على ذلك، ندعو مؤتمر الأطراف 26 لجعل برنامج السور الأخضر العظيم أولوية دولية، ونطلب بصورة أشمل أن يصار إلى رفع التمويل المخصص لأغراض الانتقال في مجال الطاقة والتكيف بشكل كبير، وأن يصرف على شكل هبات بشكل أساسي من أجل أن لا نثقل أكثر عبء الدين للدول النامية.
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي والسعادة، سيداتي سادتي، نحن على اقتناع بأن العمل المناخي أولوية اجتماعية وبيئية واقتصادية وحتى أمنية، ومن هذا المنطلق ستبقى بلادي منخرطة بالكامل من أجل النهوض بالتعاون المناخي الدولي وتسريع وتيرة الانتقال في مجال البيئة، والذي هو اليوم ضروري أكثر من ذي قبل. أصحاب الفخامة والمعالي، قناعة منها بأن العمل المناخي أصبح أولوية اجتماعية وبيئية واقتصادية وأمنية، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ستظل ملتزمة بالتعاون الدولي المناخي، إسهاما منها في تسريع حصول الانتقال البيئي الذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة بالغة الإلحاح. شكراً.